Assalamualaikum, selamat sejahtera everyone. How are you today? I hope everyone is doing great. Okay, so for today, we will look at chapter 2 on data presentation. For introduction, let me introduce you to two forms of data. They are raw data and array data. What is raw data? Raw data adalah data mentah. Okey, apa dia data mentah? Data mentah adalah data yang kita rekodkan semasa survey. Okey, jadi boleh jadi dari dia susunan dia tak cantik lagi. Okey. Maksudnya raw data tu kita belum buat apa-apa penyusunan lah, kita belum proses lagi data tu. Okay, and then the next form of data is array data. Array data is the opposite of raw data. Okay, array, as you can see the word itself, arrange. Okay, we arrange the data. Okay, in ascending or descending order. Maksudnya kita boleh susun data tu, contohnya data tu boleh disusun secara menaik atau menurun. Okay, bergantung pada data yang kita ada lah. Now let's look at an example of a raw data set. Age of 50 students. Awak boleh perhatikan umur 50 orang pelajar ini dicatatkan mengikut giliran responden. Okay, jadi contohnya responden pertama umur dia 21, responden kedua umur dia 18, 25 dan seterusnya. Dan awak boleh tengok sebahagian number berulang. Kan? Berulang, contohnya kat sini 19 dan kita ada lagi 19, responden yang selepas itu ada lagi 19. Okey, dan seterusnya. Dan semua ni adalah raw data sebab awak belum buat apa-apa susunan lagi. Okey, dalam slide ni juga adalah contoh raw data. Status of 50 students. Kalau awak nak tahu, J tu for junior, F for freshman, SO for sophomore, SE for senior. Okay, ini adalah tema-tema yang digunakan di universiti di Amerika. Okay, ataupun even di sekolah menengah. Okay, dia ada macam tu, freshman, junior, sophomore, senior. Senior tu kalau awak samakan dengan kita di Malaysia adalah tahun yang keempat lah. Okay, dia ada 4 tahap tu. Okay, ini juga adalah contoh raw data. Maksudnya pelajar pertama yang di temu ramah berstatus junior dan pelajar kedua seterusnya adalah seorang freshman. Pelajar ketiga lagi sekali seorang junior. Pelajar keempat sophomore. Pelajar kelima barulah pelajar senior. Okay, sebab mungkin survey tu tanya, okay, what is your current status? Lepas tu dia cakap lah, I'm a junior student, I'm a freshman student, I'm a sophomore student, I'm a senior student. Basically, there are 3 ways that you can use to present your data. Okay, maybe in table. Kalau table tu yang biasalah, contohnya berapa orang pelajar tahun 1, berapa orang pelajar tahun 2. Macam tu lah. Graphical display boleh jadi bar graph, pie chart, okay, any kind of suitable graphical display. And finally, it can be numerical display. Okay. The choice of presentation depends on the number of variables. You can have more than one variables at a time. Okay, and then the type of variable can be either qualitative or quantitative. Okay, and then the information that aim to be explained, and also the importance of
information. Now let's look at how to present qualitative data. Now let's look at this qualitative data on type of computers sold to the last 50 customers. Basically, there are 4 types, whether it's tablet, laptop, notebook, or desktop. So, in order to display this data in a more presentable way, can you think of any suitable way to represent this data? I was thinking about a frequency display, or I should say a frequency table. Now let's see what is a frequency table. Okay, a frequency table is the simplest way to represent qualitative data. Okay, simply by creating a frequency table. Okay, it is also known as frequency distribution table. That's a long name. Okay, so instead of saying frequency distribution table, you can simply say a frequency table. Frequency is the number of occurrence in the data set. Apa dia frekuensi? Frekuensi adalah kekerapan. A frequency distribution of qualitative data is a table that presents the frequency for each category. Maksudnya, macam contoh tadi, kita nak tahu berapa orang yang beli tablet, berapa orang yang beli desktop, berapa orang yang beli laptop, okay, dan sebagainya. Jadi kategori tu adalah 4 kategori tu, tablet, desktop, laptop, satu lagi apa dia? Saya tak ingat tadi. Okey, daripada contoh tadi kita ada 4 kategori, desktop, laptop, notebook, tablet. Okey, so macam mana kita nak kenal pasti bilangan pelanggan yang beli bagi setiap ni? Salah satu cara adalah dengan buat tally ni. Tally ni kalau awak ingat adalah apa dia? Gundal. Okey, awak buat macam ni. Yang ni ni 1. Yang ni 1. Kalau yang ni 3. Kalau 5 awak buat macam ni. You will group dia punya tally tu macam ni. Ini adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kalau yang ni 4. Jadi kalau 5 tu, yang ni dah tahulah ini 5, 10, 11. Yang ni 5, 10, 15, 20, 23. Ini adalah 5 tambah 4, 9. 5 tambah 2, 7. Okey, dan awak boleh tulis frekuensi di dalam table. Untuk yang ni kita tak tulis dalam table. Kita hanya hanya digunakan untuk bantu kita kira. Okey, daripada raw data kita kira. Macam ni cara dia. Okey, tapi dalam frequency table ini caranya. Kita akan tulis dengan nombor. Another way of constructing a frequency table is by using a relative frequency table. So instead of using frequency, we will use relative frequency. What is relative frequency? We have the formula here, which is very straightforward. So relative frequency is equal frequency over sum of all frequency. Okay, so kita akan tengok untuk contoh type of computers sold tadi. Kita akan tengok macam mana kita boleh represent dalam bentuk relative frequency table. Okay, based on computer sale data, kita dah ada frequency table ni. Okay, dari sini kita sambung sahaja untuk tambah satu lagi kolom, kolom relative frequency. Macam mana kita nak tambah kolom ni? Adalah dengan buat sedikit pengiraan. Okey, contohnya dekat sini. Okey, bilangan ni kita dah tahu frekuensi ni adalah ke atas 50 orang customer. Jadi
dia punya sum of frequencies adalah 50. Jadi untuk relative frequency adalah 11/50 untuk kategori pertama. Untuk kategori kedua adalah 23/50, 9/50 dan seterusnya adalah 7/50. Okey, awak boleh tulis sama ada dalam bentuk pecahan macam ni atau boleh juga convert kepada perpuluhan. Okey. Okey, sekarang kita tengok exercise 1. Okay, saya harap semua orang cuba buat frequency and relative frequency table for the following data. Okay, this is a raw data on blood type. Okay, of 25 army. Kan jenis darah kita ada A, B, AB dan O. So basically kita ada 4 jenis darah dekat sini. Okay, dan saya harap awak cuba untuk buat frequency and relative frequency table. Next we have bar chart. Okay, bar chart ni saya rasa majority daripada awak dah pernah jumpa lah bar chart ni. Okay, it's a graphical representation. A bar chart consists of rectangles of equal width. Okay, dia punya size bar tu sama lebar. Okay, maksudnya bila awak lukis bar chart, tolong lukis dengan pembaris. Atau sebenarnya to be more practical, you should be doing your bar chart using Microsoft Excel. Okay, sebenarnya untuk construct bar chart di Microsoft Excel adalah dengan key in data. Okay, bila kita key in data dalam bentuk frequency table, Microsoft Excel boleh generate bar chart untuk frequency table yang kita key in tu. Okay, the bar in a bar graph can be either horizontal or vertical. Okay, horizontal bars, horizontal tu apa? Horizontal adalah menegak, melintang. Okay, melintang. Okay, horizontal bars are sometimes more convenient when the categories have long names. Okay, kalau melintang tu maksudnya bar dia macam ni, memanjang ke kanan macam tu. Okay, itu adalah horizontal bars. Kalau vertical macam ni, menegak ke atas. Okay, menegak ke atas. Nanti kita akan tengok. Di sini kita boleh tengok dua contoh vertical bar chart. Vertical adalah menegak. Okey, ini adalah contoh vertical bar chart. Okey, maksudnya bar tu kedudukannya adalah menegak. Okey, awak boleh guna sama ada frequency values atau relative frequency values. Kalau di sini pula awak boleh tengok horizontal bar chart. Okey, nampak tak? Kategori dekat sini nama dia panjang-panjang. Farming, forestry, fishing. Ini baru satu kategori. Yang seterusnya manufacturing, extraction, transportation and craft. Okey, basically nama-nama kategori ni adalah panjang. Jadi biasanya dalam kes ni adalah lebih sesuai untuk kita gunakan vertical bar chart sebab lebih senang awak nak letak kategori di sebelah kiri ni, di paksi yang menegak. Jadi frekuensi di paksi melintang ni. Okey, jadi contoh yang pertama, kategori pertama farming, forestry, fishing. Relative frequency adalah 0.007. Okey, sini 0.05. 0.007 lebih kecil dari 0.05. Okey, so dia sebab tu dia ada dekat sini. Dia kecil je lah. Bar dia pendek sahaja tapi secara melintang. Dan contoh kategori yang kedua, manufacturing, extraction, transportation and craft. Relative frekuensinya adalah 0.203. Okey, 0.203 mesti lebih daripada 0.2. Jadi awak boleh tengok dia lebih sikit dari 0.2. So dia
melintang ke kanan macam ni. Okey, bar chart dan bar graph adalah benda yang sama. Okey, saya harap awak tak confuse. Notice that a gap is inserted between each of the bars. Maksudnya bila awak lukis bar chart atau kita panggil juga sebagai bar graph, pastikan di antara dua bar mesti ada gap. Okey, dia tak boleh rapat-rapat. Kalau rapat-rapat dia bukan bar chart. Awak akan perhatikan kemudian bila dia rapat-rapat itu namanya adalah histogram. Okey, jadi hati-hati bila lukis bar chart. Okay, now in exercise 2, I hope everyone will try to construct a bar chart to represent the given data. It's about type of sports and number of students. Okay, jadi construct bar chart yang cantik. Saya sangat recommend awak key in data ni dalam Excel. Dan usahakan untuk cari cara macam mana Excel tu akan generate bar chart untuk awak. Okay, another type of bar chart is the multiple bar chart. Okay, sometimes we want to compare two bar charts that have the same categories. The best way to do this is to construct both bar charts on the same axis, putting bars that correspond to the same category next to each other. Okay, this is called a multiple bar chart, or you can also call it side-by-side bar chart. Sekarang perhatikan, kita boleh represent data di dalam frequency table ni kepada multiple bar chart. Okay. So, untuk satu kategori kita ada dua tempoh masa yang berbeza. Okay. Dan untuk setiap tempoh masa kita ada frekuensi. Jadi ini adalah multiple bar chart. Sebab kita ada multiple bars untuk setiap kategori yang berbeza. Another type of bar chart is the component bar chart. Bila kita buat komponen bar chart, kita akan letakkan semua kategori yang berbeza di dalam satu bar. Okay? And every bar is divided into components. Dan kita akan tandalah, mungkin kita akan ada sebahagian tu kita akan lorek, ada sebahagian tu kita akan buat dot sebagai petunjuk. Okay. The height of components should be tally with representative frequencies. Kita akan tengok contoh di dalam slide seterusnya. Suppose we want to illustrate the information below representing the number of people participating in the activities offered by an outdoor pursuit center during June of 3 consecutive years. Okay, kita tengok data-data tu adalah pada bulan Jun yang sama tetapi tahun yang berbeza bagi setiap kategori. Okay, dan perhatikan dekat sini kita ada total. Okay, bagi setiap tahun kita ada total 2004, 2005, 2006 dan seterusnya. Okay. Daripada jadual tadi, daripada frequency table tadi, kita boleh construct komponen bar chart bagi tahun yang berbeza. Okay. Dan kita letak semua kategori, maksudnya ini adalah sailing, walking, caving and climbing. Okay. Jadi kita letakkan semua kategori bagi tahun yang sama di dalam bar chart yang sama. Atau cara lain boleh juga awak buat komponen bar chart berdasarkan tahun yang berbeza. Macam tu. Okay, ini untuk tahun 2006. Ini tahun 2005, tahun 2004. Jadi
Di sini bukan lagi tahun, di sini adalah kategori. Tahun akan jadi petunjuk dekat sini. Tahun adalah komponen di dalam bar. Berbeza dengan slide sebelum ni. Next one, we have pie chart. Pie chart tu adalah carta pie. Okay, a pie chart is an alternative for displaying relative frequency information. It's just that we need to convert the relative frequency into angle size. Okay, a pie chart is a circle. Sebab pie tu yang makanan kita makan, pie tu memang berbentuk bulat, dia tak ada bentuk lain . Okay, the circle is divided into sectors, one for each category. Okay, the relative size of the sector match the relative frequencies of the categories. Okay, for example, if a category has a relative frequency of 0.25, then its sector takes up 25% of the circle. Okay, to construct a pie chart, we calculate the size of the angle by using this formula, relative frequency times 360 degree. Satu bulatan adalah 360 darjah. Okey, jadi sebab tu awak diajar dulu dengan konsep relative frequency, sebab relative frequency sangat berguna untuk construct especially pie chart. Okey, di sini kita boleh tengok contoh pie chart dan information yang digunakan untuk construct pie chart adalah berdasarkan the relative frequency. Okay, sebab sini 0.14 adalah 14%. Kalau 0.18 adalah 18%, 0.22 adalah 22%, and laptop 46%. Dia sebenarnya tidaklah awak perlu sangat exact kalau lukis tangan, tapi kalau awak lukis, awak generate pie chart guna Excel, itu adalah yang lebih baik lah. Okay, sebab Excel akan generate pie chart berdasarkan frequency table. Okey, sekarang setiap pelajar cuba buat pie chart ni guna Excel. Seterusnya kita ada line chart, display ordered categories, useful when the order is important. Contohnya kita ada data grade. Okay, A+, A minus dan seterusnya. Okay, jadi cara yang terbaik untuk represent variable with ordered categories adalah dengan menggunakan a line chart. Okey, tadi kita dah tengok line chart. Sekarang kita tengok time series plot. Okey, bila kita kata time series plot, kita berminat untuk tengok trend over time. Okey, maksudnya kita nak tengok dengan perubahan masa, macam mana trend tu, menaik ke, menurun atau mendatar. Okey, jadi itu adalah time series plot. Di sini kita tengok tadi adalah contoh line chart. Kita tak ada masa dekat sini. Kita tak ada tempoh masa di sini. Kita boleh perhatikan data time series plot berbeza dengan data line chart tadi. Okay. Untuk time series plot kita ada tahun. Okay, nampak tak? Dari tahun 2000, 2001,
2002, 2003 dan seterusnya. Dan kita plotkan data, plotkan data kita di atas graf dan kemudian sambungkan dengan garisan. Kita boleh tengok untuk tempoh ni trendnya adalah menurun, kemudian menaik, lepas tu turun balik. Okey, kemudian menaik dan seterusnya. Jadi itu adalah time series plot. Kita nak tengok trend over time. Maksudnya kita nak tengok sama ada trend tu menaik, menurun atau boleh jadi mendata. Okey. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Kita baru sahaja selesai bincangkan macam mana untuk present qualitative data. Untuk quantitative data kita akan bincangkan di dalam next class. Okey, terima kasih.